अब देख रहे हैं मोहम्मद आमिर ऑफिशियल फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। टाइटैनिक एक ऐसा मुअम्मा जो आज तक हल ना हो सका। इस वीलाग में हम जानेंगे इसके 3 इंतहाई अहम पहलुओं को जो इस हादसे का बाइस बने। आज से ठीक 111 साल कब्ल टाइटैनिक एक अंधेरी रात में एक बर्फानी तौदे आइसबर्ग से टकरा गया था। उस वक्त जहाज पर सवार ज्यादातर मुसाफिर नींद की आगोश में थे। हादसे के वक्त टाइटैनिक 41 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहा था और सिर्फ 3 घंटे के अंदर 14 और 15 अप्रैल 1912 की दरमियानी रात टाइटैनिक बहर ओकियानूस में डूब गया था। वो जहाज जिसके बारे में कहा जाता था कि वो कभी नहीं डूबेगा, न सिर्फ चंद घंटों में समंदर में गर्क हो गया बल्कि इस हादसे में 1500 के करीब अफराद भी हलाक हुए थे। 111 साल बाद भी उसे सबसे बड़ा समंदरी हादसा समझा जाता है। सितंबर 1985 में इस जहाज की बाकियात को बहर ओकियानूस में जाए हादसा से हटा दिया गया था। हादसे के बाद ये बहरी जहाज कनाडा से 650 किलोमीटर के फासले पर 3843 मीटर की गहराई में 2 हिस्सों में बंट गया और दोनों हिस्से एक दूसरे से 800 मीटर के फासले पर थे। 111 साल गुजरने के बाद भी इस हादसे के बारे में मोम में मौजूद है। एक, ये जहाज कभी डूब नहीं सकता। इस बड़े बहरी जहाज के बारे में कहा जाता था कि ये डूब नहीं सकता, खुदा भी उसे नहीं डुबो सकता। इस यकीन की कुछ वजूहात भी थीं। फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ रियो डी जनेरो के शोबा बहरिया और ओशन इंजीनियरिंग के प्रोफेसर और इंजीनियर अलेक्जेंडर डी पिन्हो कहते हैं कि इंजीनियरिंग के लिहाज से ये डिज़ाइन की बुनियाद पर तैयार करदा पहला जहाज था। कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स बनाए गए थे, यानी जहाज का एक कमरा पानी से भर जाए तो दूसरे कमरे को गर्क नहीं कर सकता था। वो बताते हैं कि इस जहाज की तैयारी के दौरान कुछ मुश्किलात पेश आई थीं, जैसा कि जहाज की ऊंचाई कितनी रखी जाए ताकि बिजली की तारें और पानी के पाइप ठीक से काम कर सकें। इस पर बहुत सोच विचार की गई। प्रोफेसर अल्हो के मुताबिक इस पर गौर करने के बाद इस वक्त के इंजीनियर्स ने जहाज की ऊंचाई का तयन किया, यहाँ तक कि सैलाब की सूरत में उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि पानी छत की ऊंचाई तक नहीं पहुंचेगा। उन्होंने छत पर महफूज कंपार्टमेंट भी बनाए थे, लेकिन तब किसी ने बर्फ के तौदे से जबरदस्त टकराव का सोचा भी ना होगा। प्रोफेसर अल्हो का कहना था कि तसादुम इतना जोरदार था कि जहाज की मैन बॉडी में जहाज की निस्फ लंबाई तक सुराख हो गया था। ऐसी हालत में पानी डेक तक पहुंच गया था। जहाज पानी से भरने लगा था। ऐसी सूरत हाल में रेस्क्यू मुमकिन नहीं होता। अब पानी को निकालने के लिए जहाज में मौजूद तमाम पंप्स चालू कर सकते हैं, अब सब कुछ आजमा सकते हैं, लेकिन जिस रफ्तार से पानी अंदर आ रहा होता है इसी रफ्तार से इसे वापस बाहर नहीं फेंक सकते। जहाज साजी और नेविगेटर सिविल इंजीनियर थेरी बताते हैं कि टाइटैनिक की इस तरह तशहीर की गई थी कि वो डूब नहीं सकता था। इसकी वजह यह थी कि बहुत से सेलर्स बनाए गए थे जो वाटर टाइट वॉल्स से बने थे और उनमें पानी दाखिल नहीं हो सकता था। जहाज में पानी दाखिल होने की सूरत में भी पानी इस सेलर्स और कंपार्टमेंट्स में दाखिल नहीं हो सकता था, लेकिन बर्फानी तौदे के साथ टकराने से जहाज को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा था और वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स की बहुत सी दीवारें तबाह हो गई थीं। फिलोमिनस फेडरल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और ट्रांसपोर्ट इंजीनियर ऑरियलो सोरास मर्ता के मुताबिक टाइटैनिक का वाटर टाइट कंपार्टमेंट बंद करने का निज़ाम भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। इस वक्त जहाज बनाने के लिए जो धात इस्तेमाल होती थी वो मौजूदा स्टील की तरह मजबूत नहीं थी। सोर्स मर्ता का कहना था कि उस जबरदस्त तसादुम के बाद जहाज की साख्त में तब्दीली आई, दरवाजे बंद नहीं हो रहे थे, वो फंस गए थे। टाइटैनिक को इस दौर में भी खालिस स्टील से बनाया गया था, लेकिन इस वक्त का स्टील ऐसा नहीं था, आज के फौलाद की तरह मजबूत नहीं था। साओ पालो में मिकन्जी प्रेस्बिटेरियन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और मेटलर्जिकल इंजीनियर जॉन वेतोविक बताते हैं कि 1940 की दहाई तक जहाज का मरकजी हिस्सा शीट मेटल से बना था, ताहम बाद में धातों को पिघलाकर उन जहाज़ों की मरकजी बॉडी बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। वेतोविक बताते हैं कि इसके बाद से टेक्नोलॉजी और मवाद बहुत बदल चुके हैं। अब धात पिघलकर आपस में जड़ी हुई है। स्टील बनाने में कार्बन का इस्तेमाल कम होना शुरू हो गया है और मैंगनीज का इस्तेमाल बढ़ने लगा है। आज का स्टील बहुत मजबूत है। जॉन वेतोविक के मुताबिक आज के बहरी जहाज पानी, समुद्री लहरों के उतार चढ़ाव और समुद्री तूफानों से हम आहंग होने की ज्यादा सलाहियत रखते हैं। 2 ब्लू बैंड हासिल करने की दौड़।
بڑے حادثوں کے بعد اس کی وجوہات میں انسانی غلطیاں ہمیشہ پائی جاتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق آئس برگ سے بھرے خنتوہے سے گزرنے میں مشکلات کے باوجود اس پر سفر کو تیزی سے مکمل کرنے کا شدید دباؤ تھا۔ دراصل یہ دباؤ بلیو بینڈ کے حصول کے لیے تھا۔ 1839 میں شروع ہونے والا یہ اعزاز بحر اوقیانوس کو عبور کرنے والے تیز ترین جہاز کو دیا جاتا تھا۔ ٹائٹینک کو اس اعزاز کا سب سے مضبوط دعویدار سمجھا جا رہا تھا۔ پروفیسر الہو کہتے ہیں کہ اس زمانے کے مطابق ٹائٹینک بنانے کے لیے بہترین انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اس وقت دنیا کی بڑی کمپنیوں کے درمیان جہاز بنانے کا مقابلہ تھا۔ اس وقت انگلینڈ اور جرمنی کے درمیان مقابلہ تھا کہ سب سے بڑے اور تیز ترین جہاز بنائے۔ سب سے بڑے اور تیز ترین جہاز کو سرکاری طور پر بلیو بینڈ ملتا تھا۔ اس کارنامے کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی جہاز کے لیے پہلا سفر سب سے اہم سمجھا جاتا تھا۔ الہو کے مطابق پہلے سفر کے دوران جہاز کی حالت سب سے بہتر ہوتی ہے۔ جہاز پہلے سفر میں تیز ترین رفتار حاصل کر سکتا ہے اور ٹائٹینک نے بھی تیز ترین رفتار حاصل کرنے کی کوشش کی۔ بچ جانے والوں میں سے بہت سے لوگوں نے بتایا کہ جہاز کے کپتان کو ارد گرد کے علاقے میں برف کے تودے کے بارے میں اطلاع دی گئی تھی، لیکن اس نے جہاز کی رفتار کم نہیں کی کیونکہ وہ تیز رفتاری سے بحر اوقیانوس کو عبور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ 3. ٹائٹینک اکیلا نہیں تھا۔ ٹائٹینک اکیلا جہاز نہیں تھا۔ اس جہاز کو چلانے والی کمپنی وائٹ سٹار لائن کمپنی نے بیلفاسٹ شہر کے ہارلینڈ اور وولف شپ یارڈ کو 20ویں صدی کے اوائل میں 3 جہاز بنانے کا حکم دیا تھا۔ توقع کی جا رہی تھی کہ عالمی معیار کے بنائے گئے ڈیزائن کے تینوں جہاز دنیا کے سب سے بڑے، محفوظ اور سہولیات سے آراستہ ہوں گے۔ انجینئر سٹمپ نے کہا کہ ان منصوبوں کی اس وقت خوب تشہیر بھی ہوئی تھی۔ سن 1908 اور 1915 کے درمیان بنائے گئے ان جہازوں کو اولمپک کلاس جہاز کہا جاتا تھا۔ پہلے 2 بحری جہازوں 1908 میں اولمپک اور 1909 میں ٹائٹینک کی تیاری شروع ہوئی تھی۔ تیسرے جہاز دی جاگنٹک کی تیاری 1911 میں شروع ہوئی، تاہم تینوں جہاز کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہوئے تھے۔ اولمپک جہاز جون 1911 میں بحری سفر کے لیے سمندر میں اتارا گیا اور اسی سال یہ ایک جنگی جہاز سے ٹکرا گیا، تاہم مرمت کے بعد اس کی سروس دوبارہ شروع ہو گئی تھی۔ پہلی عالمی جنگ کے دوران برطانوی بحریہ نے اسے فوجیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے استعمال کیا۔ 1918 میں یہ ایک جرمن آبدوز سے ٹکرا گیا۔ مرمت کے بعد 1920 سے اس کا دوبارہ استعمال شروع ہوا۔ پرانا اور قابل اعتماد سمجھا جانے والا یہ جہاز 1935 تک استعمال ہوتا رہا۔ ٹائٹینک نے اپنا پہلا سفر 10 اپریل 1912 کو شروع کیا۔ یہ انگلینڈ کے شہر ساؤتھہمپٹن کی بندرگاہ کے باہر ایک اور جہاز سے ٹکرانے سے بال بچا۔ یہ 14 اپریل کو ایک تاریخی حادثے کا شکار ہو گیا۔ جاگنٹک بریٹانک کو بھی زیادہ استعمال نہیں کیا جا سکا۔ اس کا نام بدل کر بریٹانک رکھ دیا گیا۔ برطانوی بحریہ نے پہلی عالمی جنگ کے دوران اسے ہسپتال میں تبدیل کر دیا۔ یہ جہاز نومبر 1696 میں ڈوب گیا تھا۔ یہ تینوں جہاز اپنے زمانے میں بہت بڑے تھے، لیکن آج کے مقابلے میں بہت چھوٹے کہلائے جائیں گے۔ مرتا کا کہنا ہے کہ وہ آج کے جہازوں کے مقابلے میں صرف ایک کشتی تھے۔ ٹائٹینک کی لمبائی 269 میٹر تھی۔ عملے اور مسافروں سمیت تقریباً 3300 افراد کو ٹھہرانے کی سہولت تھی۔ آج کا سب سے بڑا مسافر بردار جہاز ونڈر آف دی سی ہے، جس کی لمبائی 362 میٹر ہے، اور اس جہاز پر عملے کے 2300 ارکان کے ساتھ 7000 مسافر سفر کر سکتے ہیں۔